ओडिशा पई गोटे भल खबर जे जेहेतु ओडिशा को मुख्य राज्य केन्दुपत्र कारबार उपरे एथिरे केन्दुपत्र उपरे आपंकर ये जो 18% स्लाब रे थिला केन्दुपत्र ताहा 5% को ह्रास पाई। द्रव्य और सेवा उपरे जीएसटी हार को कमाइबा पई एवं केतेक सामग्री को द्रव्य और सेवा को करमुक्त करिया पई मध्य जीएसटी काउंसिल रे यह निष्पत्ति निया जायतिला एवं ताहा पास मध्य होइतिला। जलखिया सामग्री उपरे मिठा सामग्री उपरे जीएसटी 18% रु ये 5% को पड़े आसला। एथिरे संपूर्ण भाव में मध्यम वर्गर लोक माने संपूर्ण उपकृत हेई पारिबे। जोटा एंट्री लेवल यात्रीवाही वाहन जान दुई चकिया जान एथिरे टिकस मध्य 28% रु 10% कमी आसिक 18 को खसी आसी। जय जगन्नाथ। केंद्र मंत्री केंद्र अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार नवा दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन रे गत काली जीएसटी परिषद 56तम बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। ए बैठक रे माननीय केंद्र राष्ट्र मंत्री पंकज चौधरी जी एवं विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री गण अर्थमंत्री गण एवं अधिकार प्राप्त मंत्री मानक से उपस्थित रही। अर्थ मंत्रालय विभाग वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। एथिरे जीएसटी व्यवस्था को किभली भाव में अधिक सहज सरल एवं लोकाभिमुखी करा जाई पारिबो सेथिपाई या उपरे विशद भाव में आलोचना हेइथिला एवं ये आलोचना दीर्घ लंबा समय धरिकी प्राय 10.5 घंटा धरिकी आलोचना हेइथिला जाकी एक रेकर्ड। राति 9:30 पर सकाळ 11 रु आरंभ हेइथिला राति 9:10 पाखापाखि ये समाप्त हेइथिला। एथिरे बड़ कथा होउछि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प एवं स्वप्न अच्छी विकसित भारत गठन करने 2047 सुधा एवं सेथिपाई देशर आर्थिक प्रगति को किभली भाव में त्वरान्वित करा जाई परिबो आ सेथिपाई जो देशरे प्रचलित जो प्रशासन जो सिस्टम चली ताको व्यापक भाव में संस्कार करिवार आवश्यकता को आधार करिकरी काली निरंतर भाव में 10.5 घंटा धरिकरी आलोचना हेइछि। एथिरे व्यापक भाव में आलोचना हला परे द्रव्य और सेवा उपरे जीएसटी हार को कमाइबा पई एवं केतेक सामग्री को द्रव्य और सेवा को करमुक्त करिया पई मध्य जीएसटी काउंसिल रे यह निष्पत्ति निया जायतिला एवं ताहा पास मध्य होइतिला। सेमानक मध्य प्रमुख बिंदुगुड़िक आपण माने जानिछंती। विशेष करिकरी स्वास्थ्य और जीवन बीमा जनित सेवारू किभली भाव में कर आदाय न करिवार निष्पत्ति ये काउंसिल नैछि। सेथिरे मध्यवित्त और निम्न मध्यवित्त परिवार संपूर्ण भाव में उपकृत हो पारिबे। ओडिशा पई गोटे भल खबर जे जेहेतु ओडिशा को मुख्य राज्य केन्दुपत्र कारबार उपरे एथिरे केन्दुपत्र उपरे आपंकर ये जो 18% स्लाब रे थिला केन्दुपत्र ताहा 5% को ह्रास पाई। यह हवा द्वारा केन्दुपत्र तोड़ाणी गोटे निश्चित भाव में ये आनंदर विषय। यह द्वारा केन्दुपत्र बिक्री बढ़िबो केन्दुपत्र तोड़ाणी उपार्जन बढ़िबा सहित से उचित मूल्य पाई पारिबे
ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତଳାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ କରାଇବା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ବି ପୈଠ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଚପଲ ଦିଆଯିବା କଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କିଛି ଇନସେଣ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାହା ଆହୁରି ସୁବିଧା ଏବଂ ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା କୃଷି ବିଭାଗର କୃଷି ଉପକରଣ ଉପରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ରୋଲର ଅମଳ କାମରେ ଲାଗୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଏହାର ଟାୟାର ସାର ये समस्त उपरे जीएसटी ह्रास निमंते जो प्रस्ताव एवं कृषक मानकर आर्थिक बोझ को कमाइबा पई कृषि उत्पादन लागि निश्चित भाव में यह खर्च को कम करिवो। कृषि उत्पादन पई जति खर्च होतला आम ओडिसा रे सब बेले एटा बड़ आलोचना होतला जे कृषि तार उत्पादन क्षेत्र में अधिक खर्च करूची सेति पई लाभ पाउनी क्षति सौची बोली यह निश्चित भाव में सुनिश्चित करा जाई पारिछि। गतकाली जीएसटी काउंसिल रे यह अनुमोदन हला परे केतेक द्रव्य उपरे आपनकर कंपनसेशन सेस लागू होइतला जाकि आपनकर कोरोना समय रे जेतु आपनकर संपूर्ण भावरे इतरे कारबार कमी गला एवं जेतिकी हमर रेवेन्यू हम पाइबा कथा कमी गला सेति पई ताकु भरणा करिया पई कंपनसेशन जो सेस गोटे लागू होइतला 5 वर्ष पई ताहा आसंता ए अक्टोबर 31 तारीख भितर ताहा बंद हो एटा होची आम ओडिशा पई ये स्वागत योग्य पदक्षेप देश पई मध्य किंतु ओडिशा पई गोटे स्वतंत्रता अछि शेष बाबद को जेभଳି भावरे जो एबे जो आउ जो अक्टोबर 31 पर्यंत जो शेष आदाय हेबो से जो अर्थ आसीबो सेथिरे सेटा केंद्र और राज्य भितर ये बंटन हो जिवो एवं या परे विशेष करी आम ओडिशा कोयला क्षेत्र में आम अधिक लाभान्वित हो पारिबा सेतिपाई जेतिकी इस कंपनसेशन शेष रे जो चली जाउतला बंद होवा फरे आमर जो स्लैब रे मध्य आमर ये जो स्लैब रे 5% रे हम पाउथले ताहा 18% को एटा हेबा द्वारा इथिरे आम अधिक उपकृत हो पारिबा प्राय 3 गुण रु 4 गुण पर्यंत अधिक इथिरे हम पाई पारिबा जोटा कि बहुत बड़ ओडिशा पई गोटिए सुसंवाद। एहा सहित आपनकर जो विशेष करी जो 4टा स्लैब थिला 4टा स्लैब रु आपनकर 12 एवं 18 ये आपनकर बंद 12 एवं 28 स्लैब 12 एवं 28 आपनकर बंद हो गला एवं 2टी केवल रहिला 5% एवं 18%। 28% रे जो गुडी को थिला से गुडी को 18% को चली आसला एवं आपनकर 12% जो गुडी को थिला सेडा 5% को पड़ी आसला किछि 12% थिला से गुडी को 18 को चली गला एवं किछि 12% थिला से गुडी को 0 को पड़ी आसला। एभरी हेबा द्वारा जो आम आदमी बा साधारण जनता जो माने मध्यवित्त परिवार लोक जो माने इथिरे अनेक समय चिंता व्यक्त करुथिले कहउथिले जे आम मध्यम वर्ग मानक पई किछि करा जाउ नाही एथिरे संपूर्ण भावरे मध्यम वर्ग मानकर पई स्वतंत्रता दिया जायछि सामाने कार भी किनि पारिबे सामाने जो टीवी एवं रेफ्रिजरेटर अन्यान्य जो किनिबे सेथिरे सामाने 5% को आसीबा द्वारा एवं जो गुडी 28% थिला से गुडी को 18% को आसीबा द्वारा सामाने व्यापक भावरे सेथिरे फायदा पाई पारिबे। एनु निश्चित भावरे एथिरे आपनकर जो साधारण व्यवहार जिनस आपण माने जानिछंती मु ता भीतर डिटेल को जिबि नाही एथिरे 150 रु अधिक प्रकारर सामग्री सेते उदाहरण देई पारे खजुरी कोड़ी कमला एवं सेते माछ मांस चिंगुड़ी कंकड़ा छतु जाम जेली फलरस
ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ପଇଡ଼ ପାଣି, ନମକିନ୍, ଭୁଜିଆ, ମିକ୍ସଚର, ସୋୟା ବଡ଼ି, ବିରି, ମୁଗ ବଡ଼ି, ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଗାଲିଚା, ଥର୍ମୋମିଟର, ଜେମିଟ୍ରି ବକ୍ସ, ଦନ୍ତମଞ୍ଜନ ପାଉଡର, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ସାବୁନ, ଟିଭି, ଛତା, ବାସନକୁସନ, ସିଲାଇ ମେସିନ, ବାଇସାଇକେଲ, ପାନିଆ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା, ସାମ୍ପୋ, କେଶ ତୈଳ, ସେଭିଂ କ୍ରିମ୍ ଏ ସବୁ ଆଜି ହ୍ରାସ ପାଇକି 5% ଚାଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ପାଇବେ, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁଣି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରମୁକ୍ତ ଯୋଉ କରାଗଲା ସେଥିରେ ପନିର, ପରଟା, ପେନସିଲ, ଇରେଜର, ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଆଟଲାସ এইভাবে ভাবে এথিরে তাকে প্রাধান্য দিয়া যাইছি। এগুড়িক পুরা সম্পূর্ণ করমুক্ত অর্থাৎ আপনার সেথিরে ট্যাক্স আউ আদায় করা যাব নাহি এবং অনেক সময় আমি যে গোটিয়ে যে পোশাক পিঁধুলে রেডিমেড পোশাক হো বা যে পোশাক পিঁধুলে সেথিরে আমি 2000 পর্যন্ত তাকে ছাড় করা যাও, তাকে কম স্ল্যাবরে রখা যাও বলিকি সৌভাগ্য যে 2500 পর্যন্ত সেথিরে ଆପଣଙ୍କର ଟାକ୍ସ ଉପରେ ପୁରା ହ୍ରାସ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମେ 2500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଜୋତା ଆମେ ପିନ୍ଧିପାରିବା ତା ଉପରେ ଟାକ୍ସକୁ ପୁରା କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଏକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି हेल्थ एवं लाइफ इंश्योरेंस उपरे ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେତେବେଳେ 0% କୁ ଆସିଗଲା ଆମର ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଆମକୁ ଆମର କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ହେଲ୍ଥରେ ଏବଂ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଉଭୟରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ, ବଢିଗଲା ପରେ ଏ କାରବାର ହେଲା ପରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପୁଣି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ। ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ଜଳଖିଆ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ, ମିଠା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜିଏସଟି 18% ରୁ ଇଏ 5% କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଯୋଉଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବାହନ ଯାନ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଏଥିରେ ଟିକସ ମଧ୍ୟ 28% ରୁ 10% କମି ଆସିକି 18 କୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯିଏ ସ୍କୁଟି କିଣିବ, ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା କମି ଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଛି ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଜିଏସଟିଆର 28 ରୁ 18% କୁ ହ୍ରାସ ହେବା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ଆମ ପାଇଁ ହେବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା, ମାସେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲା ଯେ କେତେ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇପାରିବ। ଏହା କାଲି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ 2,50,000 ଅର୍ଥାତ୍ 2.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାର ମାସିକ କାରବାର, ଯାହାର 2,50,000 କମ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସେମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବାର ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଭିତରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବିକ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମୁଁ ନିଜ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ କାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ଏବଂ ଏଥିରେ ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଯେତେ ସମୟ ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଏ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହେବ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜି
ओडिशा चैप्टर रे जो कथा मु कहली केंदुपत्र एवं कोयला उपरे एवं विशेष करी कृषि यंत्रपाति उपरे कृषि उपकरण उपरे सीमेंट उपरे ए जो स्कूटी एवं जोटा ट्रैवल लेवल रो जो हमर वाहन एगुड़ी उपरे स्वतंत्रता जो देवा द्वारा आज ओडिशार अनेक मध्यवित्त परिवार लोक संपूर्ण भाव उपकृत हो पारिबे आ ताहा द्वारा आगामी दिन में एक बड़ धरणर लोक मान पाखरे अर्थ संचय हेबार ये गोटे स्लाब हेबा द्वारा स्लाब दुईटी हेबा एवं कम हेबा द्वारा ये करा जायछि ताहा द्वारा निश्चित भाव में अर्थ संचय करि परिबे अर्थ संचय करले समाने विभिन्न जिनस किनिबा पई मार्केटिंग करिया पई ट्रैवल करिया पई समाने अर्थ पाइबे एवं मार्केटिंग करले समाने ट्रैवल करले समाने मार्केट को पैसा पुणी से छाड़िले एवं इनडायरेक्टली पुणी आथर आम पाखक से पैसा आसब जो कि ओडिशा सबुठारे गोटे बड़ खबर आ खुशीर खबर ये जीएसटी व्यापक भाव में संस्कार होगा द्वारा 56तम जीएसटी काउंसिल बैठक में मुझे प्रत्यक्ष भाव में उपस्थित संपूर्ण भाव में कारण एवं यह माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेभली भाव में एक नवरात्र आरंभ रे आसंता सेप्टेम्बर मास 22 तारीख रे शुभारंभ होगापी जाऊँगी गोटे स्वतंत्र दीपावली उत्सव मनया से जो कथा आपंकर 79तम स्वाधीनता दिवस अवसर रे दिल्ली लाल किला जे कथा कही जो कही सत होगापी जाऊँगी एवं भारतर बहुत बड़ गोटे धमाका अर्थात अर्थनीति क्षेत्र व्यापक संस्कार होगा कारण भारत एक विकसित भारत आड़ को जाऊँगी एवं से आम ओडिशार भूमिका निश्चित भाव में तार भविष्यत उज्जवल अच्छी एवं आम अर्थनैतिक दृष्टिकोण बहुत अग्रगामी हो पारू। धन्यवाद। सर आप कहते जे ओडिसा को किछि रेवेन्यू कम मिलिबो ए जो काली जो डिसीजन लिया गला आपण किछि आकलन करछन जे ओडिसा को कितने कम मिलिबो एवं तार भरणा करबा पई कोन पदक्षेप से सब समय लागे ये स्लैब कौन हेबार थिला कोटा पास हबो कोटा न हबो ताको न जानला परे आपण आकलन करिबा ये अर्थनैतिक दृष्टिकोण बहुत गुडे व्यापक ये होची कार्यक्रम ताको गोटे दिन आकलन करिबा ये संभव नुह एबे स्पष्टता आसीगला ये स्पष्टता आसीगला परे वर्तमान अर्थ विभाग तरफरु ताको तर्जमा करा जिवो अनुशीलन करा जिवो एवं ता परे ही जणा पड़िबो किंतु एथिरे जो संकेत मिलुछि कोल रु जो संकेत मिलुछि एवं आपंकर अन्यान्य जो रेट कमी जबा फल रे लोकंक पाखरे अर्थ जो संचय हो पारिबो एवं ए अर्थरु आमे जेभली भाव रे शिल्पायन कथा कहउचंती आमर भित्तिभूमि कथा कहउचंती ए क्षेत्र रे एवं लोक माने जोठी अर्थ संचय करला परे कोन करिवे से अर्थ को समस्त को इच्छा हुए मार्केटिंग करिबा ट्रैवल्स करिबा एहा करिबा द्वारा ओडिसा रे लोक माने जो मार्केटिंग करिवे ता द्वारा इनडायरेक्टली ओडिसा एवं डायरेक्टली एवं इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा जाऊँगी यार आगामी दिन में तार निश्चित भाव में तार प्रभाव ओडिशा सरकार ओडिशार अर्थनीति उपरे सकारात्मक भाव में पड़ो जो थे आम लाभान्वित हो पारिबा। सर नमस्कार मो आशुतोष कलिंग टीवी केन्दुपत्र प्रणालीकर जो येटा है एटा निश्चित भाव गोटे ऐतिहासिक पदक्षेप जोटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ आपंकर वरिष्ठ लिये सेतुरु आपण जो केन्दुपत्र तुराणी मान को कौन मेसेज देबे तांकर अपलिफ्टमेंट पई आदि जो डिसीजन ता नै छै केंद्र सरकार नहीं इथिरे मु तो आपण मान को पाखरे कथा रखी सारलेनी विशेष करी ये जो केन्दुपत्र तुराणी मानकर कथा एठी मेसेज देबा पई कहिले सेथिरे जीएसटी ए केन्दुपत्र उपरे ह्रास हेछि 18% रु 5% को ये निश्चित भाव में बहुत बड़े गोटे भल खबर 18% रु 5% एवं सेथिरे देश रे जो 5-6टी राज्य रे ही केन्दुपत्रर कारबार हुए से अंचल अच्छी सेथिरे ओडिशा गोटे सिंहभाग अच्छी एथिरे केन्दुपत्रंक पई एथिपई गोटे आनंदर विषय जे एथिरे केन्दुपत्रर बिक्री बढ़िबो केन्दुपत्रर कारबार बढ़िबो एवं केन्दुपत्रर जो तोलाणीकर उपार्जन बढ़िबा सह सामाने ताहार उचित मूल्य पाई परिबे एवं समानंकर पाई जो इनसेंटिव सब दिया जाए ताहा बढ़िबो एवं जो संस्था माने याकु कारबार करूछंती
ସେମାନେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦେବେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇଲେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯେ ଏଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକରି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ଜିଏସଟିଟା ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଇ ଆସୁଥିଲା ବା କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାରକୁ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଟା କେବଳ 5-6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 18%ରୁ 5%କୁ ଆଣିବା ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଇଏ ଅଣସଂଗଠିତ ଯୋଉ ମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ, ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଶେଷ କିଛି ନଥାଏ। ଏଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ସଚ୍ଛଳ ହୋଇପାରିବେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ଯିବା, ସେମିକନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯିବା। ହଁ, ସେ ସେମିକନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଯିବା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କହୁଥିଲେ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜେପି ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତାକୁ କରେଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଉପରେ ବି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଥିଲା, କିଛି ଜିଏସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଏଥିରେ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଉପରେ ବି ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଟେଲକୁ ଯିବା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବସରରେ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମନିର୍ଭର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତ ସବୁ ଅଛି ସ୍ୱଦେଶୀ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଦିନ ଧରିକରି, ବହୁତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଯେମିତି କୋରାପୁଟର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୋଟପାଟ ବସ୍ତ୍ର ବା ଶାଢ଼ୀ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କୋରାପୁଟର କୋଟପାଟ ଶାଢ଼ୀର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜଣେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବିବାହରେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ବୋହୂକୁ ସେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀ। ସେ ଶାଢ଼ୀ ସେ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସାଉତି ରଖିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ସେ ସେଇଟା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଉପହାର ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ପିନ୍ଧିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରପିଢ଼ି ଯୋଉ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ବୋହୂ, ତାକୁ ସାଉତି ରଖିକି ଉପହାର ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାର ଯୋଉ ରସରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ମାନେ ରସ ବାହାରେ, ତା ଉପରେ ଯୋଉ କଲର କରାଯାଏ, ସେଟା ପେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ସୂତା ଉପରେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ତାହାର ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଜି ବି ଚମକୁଛି ଏବଂ ଆଜି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରୁଛୁ। ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଟପାଟର ଉତ୍ତରୀ କହନ୍ତୁ, ଶାଢ଼ୀ କହନ୍ତୁ, ଶାଲ କହନ୍ତୁ, ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ସେଭଳି ସୋନପୁରର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବମକେଇ କହନ୍ତି, ଆମର ଆଉ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଟକର ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ, ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ୟାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆପଣ ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସିଲ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ବମକେଇ ଶାଢ଼ୀ କହୁଛନ୍ତି ସୋନପୁରର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବି, ଆମର କେନ୍ଦୁଝରର ଫକୀରପୁରରେ ଯୋଉ ଅଛି ସିଲ୍କ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଜିଏସଟିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ସ୍ଲାବ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଆହୁରି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆମକୁ ପାଇବାର ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉ ଆମେ ଏକଥାକୁ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରେ ଆମେ ଆମର ଓମଫେଡ୍ ଏବଂ କୋରାପୁଟ କଫିର ଯୋଉ ଗୋଟେ କାଫେ ଆମେ ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲି ମୌଳିକତା ଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟିଂ ହେବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ମାନେ ଆଗେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଆସିଗଲା। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଯୋଉ ଆମର ମେଳା ହେଉଛି, ସେ ମେଳାରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟରର ଯେମିତି କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝରର ଫୁଲବଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ, ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟିଂ ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଉପରେ ଯୋଉ କହିଲେ, ଆମେ ମନ କହୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବେ ବୁଝିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଓ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ